Good afternoon. 4 PM na ng hapon. 4 PM na ta sa hapon. Carding nag-relax dito. Nag-relax si Carding sa sofa. Carding daliso. Nagre-relax si Carding. The yellow cat, Carding. Carding. Carding the beautiful handsome cat. Carding the beautiful handsome cat. Okay. Na. Kapit na mo man ang Jollibee mo, mga 1 month pa siguro kapin. Mana na. Under renovation yung Jollibee sa harap ng bahay namin. Siguro by end of May or first week or second week of June tapos na. Tapos na ang Jollibee renovation. Yan si Carding, daliso, Carding a cute a cat, Carding the yellow cat, Carding. Yellow cat yan si Carding. Yellow cat si Carding. Ito naman, selected. Yellow cat, Carding. Carding, yellow cat. Anak ni Lexter, ni Carding, at ni Leslie. Yan, paboritong lugar ni Carding. Favorite spot ni Carding yan. Tulog na si Carding. Tulog na ang pusa. Yan, the yellow cat. Tiger stripe si Carding, oh. Tiger stripe cat. Kitten. Carding daliso. Yan, Carding the cute. Okay, salamat kay sa pagtanaw. Maayong hapon sa tanan. Abril 30 takaron, Martes takaron, Abril 30. Okay. Ang oras alas 4 na sa hapon. Okay. Maayong hapon sa tanan. Si Carding daliso. Okay, salamat kay sa pagtanaw. Salamat kayo sa pagtanaw. Okay. Carding the cute cat. Okay, God bless us all. Bye-bye, God bless you. Thank you very much for watching. Okay, bye-bye, God bless us all. Thank you, bye-bye, God bless you.